गाएंगे, टाइम ज़ाया होता है क्योंकि उन्होंने ही बताना है। लेकिन हम सब खड़े होकर तालियों के साथ अपने मेहमान को बुलवाते हैं कि वो बताएं कि व्हाट इज दिस पीसीसी। प्लीज तशरीफ रखें। मसीह यीशु के जिंदा बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और मैं आज की इस पुरवकार शाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, जिसका सारा ऑनर, सारी इज्जत और सारी बुजुर्गी हम यीशु नाम को देते हैं। और मैं खुदा के खादमीन के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, अपनी बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं और आप मिलकर खुदा के कलाम को भी सुनेंगे। मैं अपने भाई हमाद मेली साहब यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी टीम के साथ आए हैं और खुदा ने इनको अच्छा गला दिया है, अच्छी आवाज़ दी है। तो हम सबको खुदा ने कोई ना कोई तोड़ा दे रखा है, लेकिन बात सिर्फ यह है कि उस तोड़े का हम इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। बाज़-औक़ात हमें तोड़ा मिलता है, हम उस तोड़े को ले लेते हैं लेकिन दबा देते हैं, फिर वो तोड़ा हमसे ले लिया जाता है, किसी और को दे दिया जाता है। लेकिन अगर सही समय में उस तोड़े का इस्तेमाल करें तो वो तोड़ा 30, 60 और 100 गुना फल लेकर आता है। इस बात के खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने जो आवाज़ का तोड़ा हमारे भाई को दिया, हमारे भाई ने उस आवाज़ के तोड़े को खुदा की हमदो सना के साथ मुंसलिक किया। उसने कहा कि मैं यीशु के लिए गाऊंगा, उसकी तमजीद करूंगा, उसकी हमद करूंगा, उसके लिए गीत लिखूंगा, गाऊंगा, बजाऊंगा, साजों के साथ उसकी हमदो सना करूंगा। इस बात के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और इसी तरह से भाई साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ आपकी तमाम तर खिदमत के लिए जो खुदा ने आपको दिया है तोड़ा, आप उसे ऐसे तरीके से निभाते हैं। आप ना सिर्फ वो इल्म की रोशनी जो खुदा ने आपके अंदर दीप जलाया है उसको अपने अंदर से समेटे हुए हैं, बल्कि आपने उस दीप के साथ बेशुमार दीप जलाए हैं। और आज उस दीप की वजह से बेशुमार घरों में रोशनी है, बेशुमार जिंदगियों में रोशनी है। वो जिंदगियां जो बुझ चुकी थी वो बेदार हो चुकी हैं। तो ये इल्म की रोशनी, ये इल्म इलाहियत की रोशनी जो है, ये बड़ी ज़रूरी है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि इंजील का बीज बड़ा तवाना बीज है। जब किसी जिंदगी में बीज ये बो दिया जाता है वो फल जरूर लेकर आता है, वो बेतासीर वापस नहीं जाता। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, खुदा ने जो हमें भी जिम्मेदारी दी है, जो तोड़ा दिया है, जो गिफ्ट दिया है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उस तोड़े को सही समय में इस्तेमाल कर सकें। ये स्लोगन जो भी आप देख रहे हैं, ये है PCCI, पाकिस्तान क्रिश्चियन काउंसिल इंटरनेशनल। हम मसीही बहन भाई मसीह का बदन होने के हवाले से यहाँ पर इकट्ठे हैं। मेरा ये मानना है कि भैया मैं मुश्किल दौर में से गुजरा, उस मुश्किल दौर में खुदा ने मुझे एक विजन दिया। मेरी बड़ी कुर्बत खुदा यीशु मसीह के साथ हुई और उस दौरान मुझे खुदा ने एक रोया दी और फिर मेरे लिए बहुत सी प्रॉफसीज भी हुई और फिर मैंने उस प्रॉफसी को एक्सेप्ट कर लिया। जो खुदा कलाम करता है उसे एक्सेप्ट करने की भी ज़रूरत है, उसे कबूल कर लेने की ज़रूरत है। मैंने कबूल किया और उस पर काम करना शुरू किया और तकरीबन 1.5 साल हमने इस पर काम किया। मैं पाकिस्तान के तुलोर्स में गया हूँ, तमाम डिनोमिनेशंस के हेड्स को मिला हूँ, तमाम चर्चेस में गया हूँ, जो लीड करने वाले लोग हैं उनको मिला हूँ, अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ गुफ्तगू शरीफ की, प्रोफेशनल्स के साथ, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, फौजी, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे वकला, यानी वो लोग जो प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं लीडिंग पोजीशन में काम करते हैं। हम उनसे बात की कि अगर पाकिस्तान में हमें रहना है, हम 70 साल से देख रहे हैं कि हमारे मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, मसाइल बढ़ते ही चले जाते हैं। तो जब हम मसीह का बदन है, तो मसीह का बदन होने की हैसियत से अगर बदन के किसी अज़ा में कोई परेशानी है, दुख तकलीफ है, कोई ठेस लगती है, कोई में दर्द उठता है, तो बदन कैसा है जो कराहता नहीं है? बदन कैसा है जो सो जाता है? बदन कैसा है जो दूसरे की तकलीफ को महसूस ही नहीं करता? तो हमें कुछ ना कुछ अपनी कौम के लिए मिलकर करने की जरूरत है। मैं अकेले से कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ जैसे दूसरे दोस्त हैं, अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो बियॉन्ड द पॉलिटिकल एफिलिएशन, बियॉन्ड द रिलीजियस डिनोमिनेशंस, हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। यूहन्नाबाद में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं यूहन्नाबाद की बात करता हूँ। बेशुमार चर्चेज हैं यहाँ पर, लेकिन आपस में कम्युनिकेशन गैप है। हम एक दूसरे के साथ राब्ते में नहीं है, रफाकत में नहीं है, एक दूसरे को उलझते हैं। आज डिनोमिनेशन का भी यही हाल है। हम डिनोमिनेशन को संवार रहे हैं लेकिन यीशु की दुल्हन को तैयार नहीं कर रहे। हम डिनोमिनेशन में उलझ के रह गए हैं। तो बात सिर्फ ये है कि हमने ये एफर्ट की है, कोशिश की है तमाम लोगों को साथ मिलाकर कि हम कैसे अपनी जो क्रिश्चियन वुमेन है उनकी एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकते हैं।
ہم انڈیویجولس کی امپاورمنٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں. ہم چرچ کو کیسے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کی جو ہے وہ ان کو کیسے ہم اسٹرینتھن کر سکتے ہیں, ان کو کیسا ہم ایک ایسا آسمان دے سکتے ہیں جس پر یہ ستارے چمکے دمکے اور اس روشنی سے پاکستان منور ہو, ان کی روشنی سے ان کا گھر منور ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ کوئی این جی او ورک نہیں ہے کہ ہم کسی کیٹاگوریکلی کسی ایک پورشن پہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لائرز ہیں, ہمارے پاس اچھے لوگ ہیں, بزنس مین ہیں, ہمارے پاس اچھے پروفیسرز ہیں, بشپس ہیں, پاسٹرز ہیں, پولیٹیکل ٹیم ہے, سب لوگ اس پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں. اب ان سب لوگوں کو ہم نے کہا ہے کہ اپنے اپنے چیپٹرز پہ کام کرنا شروع کریں. ہم ایک دوسرے میں مداخلت نہ کریں, ہم ایک دوسرے کو ہم اس طریقے سے پیچھے نہ دھکیلیں, بلکہ ہاتھ پکڑ کر تھام کر مضبوط کرتے چلے جائیں. ہماری کشتیاں کوئی بھی ہوں, لیکن جب قوم کی بات ہو تو ہماری منزل ایک ہونی چاہیے, ہمیں اپنی قوم کی بات کرنی چاہیے. تو یہ قومی پلیٹ فارم ہے جس میں ہم سب اس کا حصہ بنتے ہیں, ہم سب کا یہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے. تو اسے پچھلے مہینے اس کی لانچنگ کرتی گئی ہے اسلام آباد میں, اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس میں تمام ڈینومینیشنز نے پارٹیسپیشن کی. چرچ آف پاکستان نے, کیتھلکس چرچ نے, پھر ہمارے سلویشن آرمی ہمارے ساتھ ہے, پھر اس کے بعد سیونتھ ڈے ایڈوینٹسٹ, پھر انڈیپینڈنٹ سارے چرچز کو ہم نے اس میں دعوت دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چرچز کی پرابلمس چرچ لیول کی نہیں ہوتی. چرچ کی پرابلم کیا ہوتی ہے, چرچ میں رہنے والے بسے ہوئے لوگوں کی پرابلم چرچ کی پرابلم کہلاتی ہے. جب ان بھیڑوں کی پرابلم ہے تو وہ چرچ کی پرابلم ہے, اسے سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. چرچ کا نظم و نسق چلانا چرچ کی پرابلم نہیں ہے, وہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹیز نے کام کرنا ہے. چرچ کی پرابلم چرچ کی بھیڑوں کی پرابلم کو سالو کرنا ہے. یہ جو بھیڑیں ہیں یہ معاشرے کا حصہ بھی ہیں, معاشرے میں رہتی ہیں. تو پھر اگر ہمیں خدا نے اسرا دیا ہے تو پھر ہم نے اپنی بھیڑوں کو ہانکنا بھی ہے, غلط سائڈ پہ جانے نہیں دینا, غلط فیڈ کھانے نہیں دینا, صحیح فیڈ کھائیں, صحیح نوش کریں تاکہ ان کی گروتھ ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رسپانسبلٹیز لینے کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے خدا کے عظیم خادم پاسٹر وسیم اللہ کھوکھر صاحب کی سے ریکویسٹ کی, اور شکر ہے کہ ایسے لوگ جو صاحب علم ہیں, جو سورسز بھی رکھتے ہیں, جن کے ریسورسز بھی ہیں, جو لوگوں میں رسائی بھی کر سکتے ہیں, لوگ ان کی بات سنتے بھی ہیں, ان کے فالوورز بھی ہیں. تو ایسے لوگ جو کسی بھی فیلڈ سے منسلک ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس دیپ سے دیپ چلے اور یہ روشنی سب تک جائے. ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کے مسائل حل ہو سکے. وہ مسئلہ کسی کی جاب کا بھی ہو سکتا ہے, کسی کی وہ بے روزگاری کے خاتمے کا بھی ہو سکتا ہے, بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا بھی ہو سکتا ہے, بچوں کے اسکول نہ جانے کا سبب کیا ہے اسے ڈھونڈ کر اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں ہم سب مل کر کام کریں. بشپس کو کیوں ایڈ کیا ہے, کیوں اداروں کے ہیڈز کو ایڈ کیا ہے, کہ ہمارے اسکولوں میں ہمارے بچوں کی تعداد کیوں کم ہے, ہم کیسے ان کے لیے کوئی لاہے بنا سکتے ہیں, پالیسی بنا سکتے ہیں. تو یہ ایجوکیشنسٹ جو ہیں یہ کام ان کا ہے. میں اور بھائی صاحب شاید وہ کام نہ کریں, وہ ان کو اپنے کام سونپ دیا ہے. جس کا کام اسی کو سانچے, وہی کام کریں. جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں وہ لابنگ کریں, اس کے بعد لیجسلیشن کریں, تاکہ لابنگ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں اکیلا تو سینٹ میں آپ کی آواز بن سکتا ہوں, لیکن جب تک دوسرے لوگ جو آپ سے ووٹ لیتے ہیں آپ کی آواز نہ بنے, بات بنتی نظر نہیں آتی. اس کے لیے کلرجی بھی ساتھ دے گی, ہم مل کر کام کریں گے. یہاں پہ تو یہ عالم ہے کہ ہمارے سٹنگ اے سی کو مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, سب یہ کہہ کے کہ تیری کیا مجال ہے ہمارا کام نہ کرے. جب وہ لوگ جنہوں نے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنا ہے, ایڈمنسٹریٹو پاورز یوٹیلائز ایکسرسائز کرنی ہے, ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے تو عام بندے کا کیا حال ہے. اگر ہم اکٹھے نہ ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں آج ہندو کونسل ایگزسٹ کرتی ہے, وہ اپنے مسائل کا حل اس پلیٹ فارم سے ڈھونڈتے ہیں. سکھوں کی کونسل موجود ہے, دوسرے مذاہب کی کونسلز موجود ہیں, اسلامک آئیڈیالوجی کونسل موجود ہے. کرسچن کی کوئی کونسل نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے ہم نے گروپس بنا کر تگ و دو کرنی شروع کی, لیکن انہیں تقویت نہیں ملی, انہیں پذیرائی نہیں ملی, انہیں کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں نیشنل لیول سے اس پلیٹ فارم کا آغاز کیا گیا ہے. آپ سب اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں, اس کا حصہ بنیں. یوحنا آباد, خالق نگر, آصف ٹاؤن 1, 2, حمزہ ٹاؤن, یہ علاقے جو ہیں یہ کرسچنز کا گڑھ کہلاتے ہیں. باہر کنی ہے صاحب, تو یہ تمام علاقے جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے علاقوں کو گڑھ ہی بنائیں. گڑھ یہ نہیں کہ تعداد کے حساب سے, گڑھ یہ کہ یونٹی کے حساب سے ہے, یگانگن کے حساب سے ہے, بھائی چارے کے حساب سے ہے, اس یسوع مسیح کے بدن ہونے کے حساب سے ہے. ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں, دیتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں, یا سننے والے بھی ہیں اور تعلیم دینے والے بھی ہیں. اور تعلیم یہی ہوتی ہے کہ ہم مسیح کا بدن ہے. تو مسیح کا بدن ہے تو پھر اگر بدن کے کسی حصے میں درد ہے, آنکھ میں درد ہو تو رات کو نیند نہیں آتی,
दांत में दर्द है तो सारी रात इंसान रहता रहता है, तो हम कैसे सो जाते हैं अगर हमारा कोई बहन भाई भूखा सोता है, अगर वो पाबंद सलासल है, अगर वो ज़ाहिर खाने से गुजर रहा है, अगर उसके घर में दीप नहीं जला, तो फिर हमें नींद कैसे आती है? अगर ये जज्बा लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ हम इन तमाम मुश्किलात का आसानी से हल निकाल सकते हैं। वक्त तो लगेगा, लेकिन ये आगाज़ सफ़र है। सफ़र में साथ चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन खुदा ने पता नहीं किसकी ज़िंदगी में क्या काम लेना है, किसको खुदा ने क्या रोया दे दी है, किसके अंदर क्या दीप जला दिया है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मैं तो अक्सर कहता हूँ, भाई साहब से मैंने कहा था कि हज़ारों की मजमे में हम जानते हैं, लेकिन वो काम जिन्होंने इस मुल्क में रहकर इस काउंसिल के लिए अपने लोगों के लिए काम करना है, 30-35 लोग ये हम ख्याल होंगे ना, तो हम लीड करके अपनी मंजिल तक पहुँच सकेंगे। और मैं आखिर में आप सबका बेहद मशहूर हूँ, और खुदा के खादम ने बड़ा खूबसूरत किए कि ईस्टर के हवाले से 3 दिन का एहतमाम किया इस कन्वेंशन का, और बड़ा खूबसूरत मजमून लाजवाल मेरास के हवाले से। तो मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि जो उसके कलाम से गुस्ल कर लेता है, वो फिर उन्हें कबूल कर लेता है और उसे हक दे देता है कि वो उसके बेटे और बेटियां कहलाएं, उसे अपने मेरास में शामिल कर लेता है। इस बात के लिए मैं समझता हूँ कि आज जो कलाम का बीज हुआ जाए, हमें उस कलाम से गुस्ल करने की जरूरत है। खुदा आप सबको ब्लेस करे, आमीन।